Zafira B سال برارش 2010. یعنی نمود بیرنه ماشین دوستان عزیز. یعنی نمود اسقفای ماشین. حاضر از داخل سالن برای شما معلومات میدیم. داخل سالن 4 الکتروپاکت، oynacho'yish peshash elektronika, коробкаш автомат, дутта сиденияҳои пеш обогрев сидений, сентр замок, режими спортш ҳам ҳаст, менинҷа CD плеер дорад, умуман ҳама наворотош ҳаст. Пробегаш 221 000 км пробег. Дӯстони азиз, рӯлош лифт мултирӯл. ин ҳолати салони мошин, аввали сидениҳо мерехи рӯйкашҳои замонавӣ кшидагӣ дӯстон. ва ин ҳолати салони қафои мошин. Mana shtorkoy qafosh bisyor dar holati خوب. Motor duydu, ekatek, sözüşvarish benzin. Rasxodash 10 litr daxili sharmi, trassa va 8 litr 8 litr mekhurad do'ston aziz. Men holati motori moshin. нархи мошин 80000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 762 55 66. Mercedes Benz соли барориш 91 дӯстони азиз. ҳуҷҷатош то моҳи сентябри санҷи техникиш, ойнаҳои сиёҳшишаш 1 солина. Мани намуди бернаи мошин дӯстон. 4 ойнаҳош сиёҳшиша. Мани намуд асқафои мошин. Мана инҷа задни камераам дора. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. Дохили салон коробкаш механика, ман инҷа CD плеер дорад, пробегаш 563 000 км пробег. این حالت سالن ماشین دستان. این حالت سالن قفای ماشین. موتور دونه، توربینه، سوزشوارش دیزل. راسخود چقدره؟ راسخودش 8 لیتر به 7 کیلومتر میگرده. این حالتی موتوری ماشین. нархи мошин 45000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 93 716 05 0700. Sechka Elegans соли барориш 96 дӯстони азиз. Мани намуди бернаи мошин. این ҳуҷҷатош то моҳи сентябри соли 2021 дӯстон. намуд асқафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон ёдовар мешим. салонош кожини будааст. коробкаш механика, 4 электропакет, инҷа магнитофон дорад, сентр замок, климат контрол. Пробегаш 182 000 км пробег дӯстон. ва ин ҳолати салони қафои мошин бисёр дар ҳолати хуб. мотор 2 сӯзишвориш газ бензин, газаш евро 4. расходаш 10 газгирӣ 80-85 км мегардад. ва ин ҳолати мотори мошин дӯстони азиз. нархи мошин 45000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 806 07 05. Mercedes Benz 124 кузов, соли барориш 92 дӯстони азиз. мани намуди бернаи мошин.
من این نمود از کفای ماشین. حاضر از داخل سالن برای شما معلومات بدیم. داخل سالن پیتکه بوده است. این коробкаш механике، اینجا سی دی پلیر دارد دوستان. پرابیگش 41,000 نشان دادگی منه. 41,000. ماشین تازه گفتاسیان صاحبش ماشین کفیلش کردی گفتاسیان. این حالت سالن ماشین دوستان عزیز. این حالت سالن کفای ماشین منه. Motor 250 سوزشوارش دیزل. راسخوش کده 10 لیتر. راسخودش 10 تکیری سخته میگردد دوستان عزیز. موتورش زیویر گوساسیان. این حالت موتور ماشین. نرخ ماشین 28,000 سوم با سودا میشود. تلفن برای معلومات 92 900 40 00. سیچک کلاسیک سالی برارش 98 دوستان عزیز. من این نمود بیرونی ماشین. من این نمود از کفای ماشین. حاضر از داخل سالن برای شما معلومات بدیم. داخل سالن دو электропакет, коробкаш автомат, титроник, менеджер CD плеер дорад, сентр замок, пробегаш 391,000 километр. Мани ҳолати салони мошин дӯстони азиз. Мани ҳолати салони қафои мошин. мотор 1.8 сӯзишвориш газ бензин, газаш евро 4, расходаш 10 та газкиди 90 километр мегардад. Мани ҳолати мотори мошин дӯстон. ёдовар мешим, санҷиши техникӣ яксолина дорад. нархи мошин 55,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 984 05 15.